ta sa balaod sa Dios. Amen? No? Sa iyahang kabubuton mga kaigsuonan. Okay. So ikatulo lagi ingon diri. Katulutan. Be more decisive about what you want. No? Mamaisugon ka sa imong gusto. No? Kanang gusto nimo nga kanang kabalusad ka nga nahili na sa kabubuton sa Dios. Wala na to na? May kayo wala akong gusto. Ayaw mo pagbuot. Pero wala na ito na iyon sa kabubuton sa Dios. No? What akong gimin is kayas na ko, no? Ako na magmaisugon dito sa ako ang pagka Assembly of God. No, kay gikan man dito sa panggikan ng sa Adventist man. Which is ako ako gini siyang wala man sa tumiingon nga kada mali sila. Which is ang ako ang nahibaluan, no? Ang ako ang nahibaluan sa kaluturan, ang akong pagbasa sa Biblia, ang akong pagtuon sa Biblia, mao gyud ang ako ang ako gyud siya maisugon nga ako gyud siya kumbaga nga mao gyud ni ang ako ang nahimutangan nga mao ay makapaluwas sa ako ang kinabuhi. So niingon diri nga mamaisugon sa imuhang gusto. No? Niingon diri sa Hosea 1:9 itong basahon. Niingon siya? Jadi isang sidaan niya sa USB drive. Hinumdumi ang akong sugo, mga magbalikod ka. O maisugon. Ayaw kahadlok. O kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Okay. So mga kaigsuonan sa ato ang kinabuhi, basta kabaluta nga kita nahiyon ta sa kabubuton sa Dios, o kana maoy makapaluwas sa ato ang kinabuhi sa atong kalag. So magmaisugon ta nga ato gid siyang ilaban. Amen ba? No? Na gikinahanglan nga mamahibaluan gyud nato kung asa ta moadto. Kay basig ato kong ilaban niya ang atong painan padung pag-impyerno nga ilaban na nimo pagkapaita, no? Kinahanglan nga kung ato nang ilaban ang atong gusto, atong hibaluan nga kana siya maayo gyud ang atong kahimutangan. Kuha ba? No? Sa line. Hibalaan gid nato kung unsay atong gusto, atong ipadayon kini nga may kadasig. No? Nga dili pud nato ipadayon nga ato pa ni pastor atong nga agi pa nga sa miskol, ugata. No? Palong ta. No? Dili ta mo iwag, no? So, dili pud ta makapadayon niya na. So ipadayon gid nato nga dasig gyud ta, no? Nga kumbaga nangalagad ta, no? Kaya saan man nato pagpadayon kung wala gyud pud ta nangalagad sa atong binga Dios. So dasig ta permi. Okay? Ikaupat malaingon diri. Okay? Stop running from problem that should be fixed. So inani na ba gyud ni? Pag dili na gyud masulba ang problema, biyaan, pasagdahan. No? Dito tinuod na nga mayon ta kontrabida man kay ka uy. Manaamon padayon ta, no? Pero sa tinagdanan ng mga kaigsuonan, ang problema dili gyud nimo dagalan. Resolve ha. No? Kay kung dili nimo na resolvahon kanang problema nga imong gidadala, sige magkanang sundon. Ayaw kung ina kung wala nimo na resolve, dili kung kasunod-sunod ang problema ha. No? Hikinahanglan sa atong problema na ato kisang sulbaron, no? Hikinahanglan nga sulbaron or ayuhon. Sa pamaagi nga pagsulbad. No? Amen. Mga kaigsuonan, tinuod man na. Kung naa kay problema, dili mo na sulbaron. Adi na ko na sulbaron ay problema na ako nang likayan. Pero sa tinunay lang, kaysa man na problema dili nga imuhang dagalan. Ug dili ka sunod-sunuron. No? Ay mo dili ka sunod-sunuron sa problema nga wala nimo sulbaran. Oh. Kasaganan gyud sa problema nga wala nimo sulbara, sunod-sunuron gyud ka bisan pagmulikay ka. Ha? Oh. So niingon diri nga ayaw paglikayin ang problema. Kinahanglan nga imong ayuhon or imong sulbaron. No? Kung naa kay isyu sa imong kinabuhi, no? Imo siyang gibiyaan. So kanang isyu sa imong kinabuhi, pasunod-sunod lagi na sa imo kung dili nimo sa sulbaron. No?
sulbaron, no? Ningon diri nga sulbaron o kayuhon ang problema. Atong pasayloon o higugmaon ang mga tawo. O inana nga mga pamaagi sa pagsulbad. Kanya. Again. Di kay isa po, di kay ning hatag og kanang opinion, ni hatag og suggestion, suko pud kayo ang isa. Ingon diha nga sulbaron nga adunay paghigugma sa atong isig katawo. No? Ana man. No? Nag-ingon diha sa Mateo 6:14-15, akong basahon. Tingnan siya. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tunga sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tunga sa langit. So, mo pasabot para kay sunan nga kung adunay problema, pasayloon gid nato. No, kabalot mo pasaylo. Kabalot mo hatag o sa mga pamaagi, dili kay dugangan pa hinuon ang problema. No? Buot pasabot is ang problem is solusyon man gid na ang dapat. No? Dili kay dugangan pa. No? Kung ito na mag-eskwela tag eskwelahan math, no? Nay problem. Usay makaresolve sa problem, solusyon. So sa atong kinabuhi kung may problema, pangitaan na tong kasolbaran. So dili na to duhagan. So solusyon ang gikinahanglan. Amen? So solusyon gyud nga adunay paghigugma sa atong isig katawo. Kay aron ta makapasaylo. No? Kung walay paghigugma, perting isuga. So unsaon man pagmisulba sa solusyon kung puro isog. No? Kung walay paghigugma. So bisa basin pag magsinumbagay hinuon. So, gikinahanglan sa problema, matud pa sa pulong sa Dios na kung mangita ang solusyon, kung ayuhon o sulbaron, gikinahanglan nga adunay paghigugma sa atong isig ka tao. Kay aron nga pasayloon usab kita sa atong buhi nga Dios. So, marisod pa ang problema. Amen? Okay. So, ikalima na kayo diri. No? No, siya. Stop letting the opinions of others control yourself. Oh. Yes, may opinion sa mga opinion sa atong isikataw nga makaayo, na po'y opinion nga makadaot sa imuha. No? Ilabi na nga nag-opinion. Ano mga susuliro ba? Susulira. Kapansin mo? No? Namusulso sa imuha nga di na mamayo ang iyang isulti sa imuha. Nakapasabot na hinuon o kadaot. No? So, niyo siya nga, ayaw tuguti nga ang opinion sa uban ang makapadumala sa imong kinabuhi. So, kung kabalong ka sa imong kinabuhi, nga mauni nga akong padulngan, o kini akong kinabuhi, nga nahiuyuni sa kabubuton sa Dios, dili ko magpasusul sa uban, o unsa man ang isulti sa kuha. So, padayon, aron nga magmauswagon ka sa imong kinabuhi. Ha? Tinuod pa na! No? Dili na lang ko siya inensyon kaayo. Pero bakit na nahita po? No? Nga mao'y makapadaot. Miskay ka na. Imuhang gitindugan. Mauna ang imuhang tinuod nga gialagahan. Apan napasusul ka man. No? So wala ka makapadayon sa pagpauswag sa imong pagpangalagad sa imong buhi. Amen? So gikinahanglan nga dili na to tungutan. Kung ang imuhang gibarugan, no? Nga mauna ang makapalingon, mauna ang makapaayos sa imuhang kinabuhi, no, sa imuhang kalag, nan ipadayon o mauswagon ka sa imuhang kinabuhi. No? Kung saan na yung pag-uswag, kaya natong gisgutan, it's magpadayon sa pag-uswag. Kung saan na yung pag-uswag kung ikaw ang sa bantong ingon ako? That's what, nagpadala ka, no? Nagpadala ka, nagpakontrol ka sa uban nga imuhang kaila o unsa ba, no? So kung kabalo ka sa imuhang kinabuhi nga kana nga imuhang gialagadan, maunay makapauswag sa imuhang kinabuhi, so padayon, no? Kay igsuonan. So kabalo man kita mismo sa ato ang pagalingon, kabalo kita mismo kung unsa ato ang kinabuhi. Amen? No? Kabalo ta kung kini akong papangalagad, kini akong pagsakripisyo,
Ako gyud ning gitinguha. Kay araw nang akong kinabuhi, aduna gyud koy mapadungnan, no? Aduna koy mapumpo, aduna koy makapot, no? Mao ang saad sa Dios sa tuwang kinabuhi. Mao ginatong tumong. Bisan gani ako nagaingon mga kaisunan, wala pulong sa Dios kapini atong ginabasa. Sa ato ang kinabuhi, kung mangandoy man ta, pangandoy gid nato ang langit. No? Naaman taning kalibutan, no? Mangandoy matagharuhay. Pero ang pinaka-importante gid ay nga dapat nimong pangandoyon nga malangit ka. Amen? Malangit ang imong kalag. No? Mao sa man ang imong pangandoy nga haruhay kay ka nagpuyok ka, grabe kay ka haruhay sa imong kinabuhi. Ang pala imong kalag adto sa impyerno. Pinaka-number 1 o pinaka-the-best day kung magbasa ta sa pulong sa Dios, pinaka-the-best gid nga atong pangandoyon nga ang atong kalag malangit. No? Amen? Okay. So muna mga kaisunan, last is, gusto na yung oras? Kapit na? Magtaas-taas naman siguro. Last is, yung siya nire, prayer. No? Okay, kaunong prayer. Para daw mag-mauswagong, para daw makapadayon ta sa pag-uswag sa ato ang kinabuhi, prayer. No? Pag-ampo daw. Magmainampukon daw ta mga kaisunan. No? Kanunay mag-ampo sa Dios aron hatagan kita og kadasig, no? Hatagan kita og giya, no? Kay ang pag-ampo is mao mo gani ang connection nimo diha sa tungwig na Dios, no? Connection nimo nga kanunay, no, nga dili sa mabugto, no? Kanunay nga aduna moy pakikistorya, no? Sa tungwig na Dios. Actually, naibalaan man sa Dios kung unsa gyud ang atong gikinahanglan. Naibalaan niya kung unsa atong hunahuna, naibalaan niya kung unsa ang sulod sa atong kasing-kasing. Apan ang ipangayon sa Dios is prayer. No? Magmainang pumunta. Amen? No? Tinuod man ako magyud kaayuhan ang pag-ampo, no? Gikinahanglan gani nga ang atong pastor atong iampo, no? Kay kining pastor, no? Dili gid dali mag-ilahang gidala-dala, no? Matud bagay ni pastor, no? Atong naagi pag na semana nga iyang wag gid ako kalimting nga pastor, kung Isaiah 40 so to 4:3, no? Ano ingon siya nga ang Dios mao'y naghatag og sa to? Ulan, no? Nga ginisgutan niya is uga ug basa. Dili bigyan niya siya balik ito ni pastor uga ug basa. Which is ang uga mga kaigsunan is uga ang imuhang espirituhanon nga bahin sa imuhang kinabuhi. Buot pasabot is nihunong ka sa pagpangalagad. Buot pasabot na ngit-ngit ang imuhang kinabuhi. So mo na buot pasabot nga uga ang imuhang kinabuhi. O mayon tagbasa, dasig ka permi, no? Nagpadayon ka sa pag-uswag sa imong kinabuhi. Mayon dasig, nagpadayon ka kay dasig man ka. So makahimo ka sa pagpadayon, no? So buot pasabot is mo ikaw iwag, no? Ikaw ang iwag sa tanan nga katawhan, no? So suga ka sa kanitnit, no? Suga ka sa dili ka ingon nga kapandulan, no? So mao na mga kaigsunan ang buot pasabot. So gikinahanglan na to sa matag usa kitang tanan nga aduna tay mga panag-ampo, no? So gikinahanglan gani siguro nga aduna gitay prayer meeting, no? Ako na lang gyud siguro nang idasig kanatong tanan isip na ako sa school teacher, gikinahanglan nga aduna gyud tay prayer meeting. Okay ba? Na? Mag-prayer meeting ta kay murag isapot na siya nga ako di siguro mission. No? Grabe kog mga kaagi, grabe kog mga challenge karon. Tungod kay naamang ko'y balang espiritu nga nag-ingon sa ako nga mag-prayer meeting gid ta. Amen? So wala na to mahimo. Si pastor na sige ani diri kada Miyerkules. Sige balik-balik diri pag ani diri walay tawo. No? So gikinahanglan nga aduna tay prayer meeting every Wednesday. So ako nang palingkamutan, no? Makahimo ta prayer meeting. Amen? So ito lang is ang pag-ampo, pinaka-importante pud na siya.